Namaskar, welcome to Ekaksha. I'm Nipa Das and today I will start the third English chapter of class 10 and the name of the chapter is Glimpses of India Part 2 Tea from Assam. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইংৰাজীৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ তৃতীয়টি পাঠ আলোচনা কৰিম আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে Glimpses of India Tea from Assam Part 2. In the last class, we discussed about a beautiful hill station in the southern part of India and the name of the hill station was Kurg. তোমালোকৰ চাগে মনত আছে লাষ্ট ক্লাছত আমি কুৰ্গৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো আৰু আজি আমি আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমাৰ চাহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম because as the name suggests tea from Assam নামটোৰ পৰাই চাগে তোমালোকে গম পাইছা that today in this chapter we will discuss about our own state Assam and its tea. So before we start reading the chapter, let me tell you about the author. The writer of this story is Arup Kumar Datta. He is an Assamese journalist and a writer and he has beautifully written about Assam and its tea. আৰু তোমালোকৰ এই পাঠটি পঢ়িলে ইমান ভাল লাগিব যেন আমি সঁচাকৈ চাহ বাগানবোৰ চাই ফুৰি আহিছো. So let's get started. Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. So the main character in this story are Pranjal and Rajveer. ইয়াতে দুজন লৰাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে Pranjal আৰু Rajveeৰৰ কথা কোৱা হৈছে and Pranjal is from Assam. Okay, Pranjal অসমৰ and Rajveer is from Delhi and as we know that Pranjal is studying in Delhi. Pranjale ক'ত পঢ়ি আছে? Delhiত পঢ়ি আছে আৰু Rajveer তেওঁৰ classmate. Okay, Pranjal is a youngster from Assam and he is studying in Delhi and he has a friend who is from Delhi and his friend's name is Rajveer. নিশ্চয় বুজি পাইছা? Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. So, Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. উজনি অসমৰ এখন চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ হৈছে কোন? Pranjalor দেউতাক. Pranjalor পিতৃ উজনি অসমৰ এখন চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ আৰু Pranjale কি কৰিছে? গৰমৰ বন্ধত Rajveerক তেওঁৰ ঘৰলৈ বা তেওঁৰ ৰাজ্যলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে. So Pranjal has invited his friend Rajveer from Delhi to visit Assam during the summer vacation and Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. So এইখিনি তোমালোকে বুজি পালা? নিশ্চয় গম পালা? So now both of them will come to Assam. এতিয়া Pranjal আৰু Rajveer দুইজনে একেলগে অসমলৈ আহিব. Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice. Vendor means, vendor mane bikreta. Look at the picture. This is the vendor. He's selling tea in the railway. This is the compartment of a train. So he has come to the railway station to sell tea. তোমালোকে চাগে শুনিছা chai garam, garam chai. এনেকে যে ট্ৰেইনত আহে চাহ বিক্ৰী কৰিব আহেনে? So a vendor called out in a loud high pitch means in a loud voice. Okay, he was selling tea. He came up to their window and asked, "Chai sab, give us 2 cups," Pranjal said. So the vendor came up to the window of the compartment and asked if they wanted to have some tea. And then Pranjal said, "Please give us 2 cups." So tell কম্পাৰ্টমেণ্টৰ খিৰিকীলৈ আহি সুধিলে যে আপোনালোকে চাহ খাব নেকি আৰু প্ৰাঞ্জলে ক'লে আমাক 2 কাপ চাহ দিয়ক. They sipped the steaming hot liquid. Here the steaming hot liquid means very hot liquid and smoke was coming out of the liquid. Here the steaming hot liquid refers to tea. তেওঁলোকে চাহ খাব আৰম্ভ কৰিলে কোনে Rajveer আৰু Pranjal ট্ৰেইনত. তোমালোকেও চাগে ট্ৰেইনেৰে ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰিছা তেতিয়া এনেকে চাহ বিক্ৰী কৰিব আহে নিশ্চয় চাহ খাইছা.
Almost everyone in their compartment was drinking tea too. So all the passengers, they were all drinking tea. Look at the picture. Trainot সকলোৱে এইদৰে চাহ খাই আছিল. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajbir said. So what did Rajbir tell? Rajbir ki koise Pranjala? Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? That means in the whole world, people drink 80 crore cups of tea every day. প্ৰত্যেক দিনা পৃথিৱীত কি এদিনত মানে প্ৰত্যেক দিনা পৃথিৱীত মানুহে কিমান চাহ খায়? Over 80 crore cups. Okay? এইটো এটা statistics আৰু এই কথাটো ৰাজবীৰে প্ৰাঞ্জলক ক'লে যে এদিনত গোটেই পৃথিৱীত 80 crore cup চাহ খোৱা যায়. Whew, exclaimed Pranjal. Pranjal was like, whew, he was surprised. Tea really is very popular. So Pranjale ক'লে, চাহ সঁচাকৈ কি খুব জনপ্ৰিয়. Tea is very popular since 80 crore cups of tea are drunk every day in the world. The train pulled out of the station. Okay, so the train left the station. When the train had stopped, the vendors had come to sell tea. Now the train started moving again. Pulled out means it left the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. So Pranjal started reading a detective book. Detective book মানে ধৰা এই গুপ্তচৰৰ বিষয়ে যে থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ. Okay? Rajbir too was an ardent fan of detective stories. Even Rajbir loved to read detective stories. He was a big fan of detective stories. Ardent, utsahi, detective means guptasar. But at the moment, he was keener on looking at the beautiful scenery. So Pranjal was reading a detective book. Even Rajbir loved to read detective book. But at that point of time, only Pranjal was reading. He had buried his nose in the book. That means he was reading the book. He was very busy reading the book. But Rajbir did not read the detective book. Why? Because he was keener on looking at the beautiful scenery. Because he was very interested in looking at the beautiful scenery because it was his first time in Assam and he had never seen tea gardens. কাৰণ ৰাজবীৰে চাহ বাগিচা কেতিয়াও দেখা নাছিলে আৰু প্ৰথমবাৰ অসমলৈ আহিছিলে. So যদিও তেওঁ গুপ্তচৰৰ কথা বা সেই ধৰণৰ কাহিনী পঢ়ি খুব ভাল পাইছিলে কিন্তু সেইদিনা পঢ়া নাছিলে কাৰণ উদ্দেশ্যটো কি আছিলে যে I should look at the beautiful scenery. It was green, green everywhere. So look at the picture. It was green, green everywhere. Look at the beautiful tea gardens. So Rajbir was very happy. He was so excited to look at the tea gardens. It was green everywhere. Rajbire খুব ভাল পালে তেওঁ কিতাপ পঢ়া নাছিলে তেওঁ সিনাৰীটোৱে দৃশ্য চাব বিচাৰিছিলে কিয় কাৰণ প্ৰথমবাৰ কাৰণে অসমলৈ আহিছে আৰু প্ৰথমবাৰ চাহ বাগিচা বা চাহ বাগান দেখিছে. Rajbir had never seen so much greenery before. So as I told you earlier, he had never seen so much greenery before because he lives in Delhi. Rajbir Delhi থাকে তাতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে. So ইমান সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বা ইমান সুন্দৰ চাহ বাগিচা কেতিয়াও দেখা নাই. So he was very excited. He had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields মানে Dhanoni Pathar, rice fields, okay? Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. So initially they saw paddy fields. Prathame তেওঁলোকে Dhanoni Pathar দেখিলে. Initially they saw the rice fields. Paddy fields means rice fields. And later on, when they moved a bit further, they saw tea bushes. Sahar jupuhabur দেখা পালে. They saw the tea gardens. It was a magnificent view. It was a beautiful, wonderful scene. Okay? Paddy field means Hanoni Pathar, magnificent, akorhoniya. It was a magnificent view. So it was a very beautiful, wonderful, attractive scene. Okay. Against the backdrop of densely wooded
So here you see densely wooded. Against a backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. So, densely wooded hills. So, these are the hills, densely মানে খুব ঘন ভাবে wooded hills. এইবোৰ চোৱা খুব গছ গছনি দেখিছানে পাহাৰত আৰু তাৰ পিছত কি these are the tea gardens. চাহ বাগানবোৰ দেখিছানে যিমান দূৰ চকুৰে দেখা পায় he could only Rajbir could see only tea gardens as far as his eyes could see. So this is the picture. And densely wooded hills মানে বুজি পাইছানে হিল মানে পাহাৰ densely wooded মানে একদম সেউজীয়া গছেৰে ভৰি থকা full of green trees. The hills were full of green trees. Dwarfing the tiny tea plants with tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. So, look at this sentence. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees. So, I think all of you know that when you must have seen in tea gardens that there are very tall trees in between. Mazot ki চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে কি থাকে ওখ ওখ গছ থাকে চাহ দিয়ে ন they need shade. Okay, so dwarfing the tiny tea plants. So tea plants are of this much height, isn't it? Whereas the trees are very tall. So as if they are dwarfing the tea bushes. এনেকুৱা লাগিছিল যেন কি খুব চাপৰ বাওনা dwarf মানে আমি বাওনা বুলি যে কওঁ এনেকুৱা লাগিছিল যেন কি দেখাত খুব চাপৰ যেন লাগিছিলে কাৰণ গছবোৰ ইমান ওখ. Look at the tall trees and the short tea bushes. Why do we need the tall trees in between? Because they give shade to the tea bushes. Sa diye karne lage. Sturdy means strong. And amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. And what could Rajbir see from the window? He could also see doll-like figures. Actually, what are the doll-like figures? It means it refers to the people who were plucking the tea leaves and putting them in the bamboo basket. So, trainere goi ase tu duror drisyo dekhise hoy ne nohoy pisphale ki ekdom পাহাৰবোৰ সেউজীয়া গছেৰে ভৰা আৰু সন্মুখত কি চাহ বাগান আৰু মাজে মাজে ওখ গছবোৰ আৰু তাতে চাহপাত কোনে প্লাক কৰি আছে doll like figures পুতলাৰ নিচিনা দূৰৰ পৰা কি পুতলাৰ নিচিনা লাগিছে because they used to wear the hat with a bamboo basket দেখিছানে এনেকে চাহপাত ডিঙা থাকে প্লাক কৰি থাকে দূৰৰ পৰা লাগিছে যেন পুতলাহে so he is comparing the people who were plucking the tea leaves to doll like figures. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Billowing means coming out. কৈ আছে এইখিনি dwarfing মানে বাওনা চাপৰ sturdy শক্তিশালী billowing ওলাই যোৱা and at a distance he also saw an ugly building and what was coming out of the chimney smoke was coming out of the chimney আৰু দূৰত এটা building দেখিলে তাৰ পৰা chimney পৰা কি ধোঁৱা ওলাই গৈছিল আৰু ধোঁৱা ওলালে কি হয় বিল্ডিংছবোৰ দেখাত বেয়া হৈ যায় ন কলা টাইপ হৈ যায় পৰিষ্কাৰ নালাগে so he is referring to it as an ugly building. Hey, a tea garden, Rajbir cried excitedly. So when he saw the tea garden, he was very excited. Rajbir was very excited. Why was he excited? Because he had never seen a tea garden before. He was looking at the tea garden for the first time in his life. প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জীৱনত তেওঁ চাহ বাগান বা চাহ বাগিচা দেখিছে সেইকাৰণে খুব এক্সাইটেড হৈ কি কৈছে Hey, a tea garden এইবুলি কাক কৈছে প্ৰাঞ্জলক কৈছে Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajbir's excitement. So Pranjal was not at all excited. Why? Because he was born and brought up in a tea plantation. His father himself was the manager of a tea garden. So he had been born and brought up in a tea garden. Pranjalor ki jonmoye ekhon tea gardenot hoisil. Tor deuta ki tea gardenor manager asile ami pohisu. He karne ki Pranjale অলপো উৎসাহী হোৱা নাছিলে কাৰণ for him it was very normal. It was a normal thing
He's born and brought up in Assam, and he had seen a lot of tea gardens. In fact, he was born and brought up in a tea garden. But Rajbir was very excited because he was seeing the tea garden for the first time in his life. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. So what is Pranjal saying? Oh, this is tea country now. Etia to me, Sahar dekhot humaisa. That means now you have entered Assam and it is the tea country. যেনেকে আমি লাষ্ট টাইম কুৰ্গৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ কফি কাণ্ট্ৰি হয়নে কফিৰ প্ৰদেশ ইয়াতে অসমক কি বুলি কৈছে ইট ইজ টি কাণ্ট্ৰি He said Assam has the largest concentration কেন্দ্ৰীকৰণ of plantations in the world. So Assam has the largest number of tea plantations in the highest tea plantation in the world. গোটেই পৃথিৱীত আটাইতকৈ বেছি চাহৰ plantations ক'ত হয় অসমত You will see enough gardens to last you a lifetime. So, Pranjal is telling Rajbir that you will see so many tea gardens when you stay here in Assam that you will remember them for the rest of your life. So, tumi yate iman sa bagisa dekhiba je tumi gutei jibon monot rakhiba. I have been reading as much as I could about tea, Rajbir said. What did Rajbir tell Pranjal? That before coming to Assam, I had been reading a lot about tea. অসমলৈ অহাৰ আগতে মই চাহৰ বিষয়ে বহুত কিবা কিবি পঢ়ি আহিছোঁ. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. So Rajbir is telling Pranjal কি কৈছে? No one knows who discovered tea, but there are many stories or folklores or traditional stories about, or there are many legends about tea. ৰাজবীৰে কৈছে যে কোনেও নাজানে যে প্ৰথমে চাহ কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ হ'ল কিন্তু বহুত লোককথা আছে বা বহুত কাহিনী আছে What legends? Pranjale সুধিলে what legends? এইবোৰ মানে কি ৰাজবীৰে ষ্টাডি কৰি পঢ়ি আহিছে Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. So, Rajbire কৈছে প্ৰথম লোককথাটো হৈছে এজন চাইনিজ সম্ৰাটৰ বিষয়ে চাইনিজ সম্ৰাটজনে কি চাইনিজ মানে চাইনাৰ ওকে চাইনাৰ এজন সম্ৰাট আছিলে চীন দেশৰ সম্ৰাট তেওঁ কি কৰিছিল হু অলৱেজ বইলড ৱাটাৰ বিফৰ ড্ৰিংকিং ইট তেওঁ পানী খোৱাৰ আগতে সদায় পানী কি উতলাই বইল কৰি লৈছিল লেজেণ্ডছ মানে লোককথা কৈছোৱে মই তোমালোকক one day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. আৰু কিছুমান গছৰ ডাল মানে পাতবোৰেৰে খৰিৰে যেতিয়া মানে জুই জ্বলাই পানীটো বইল কৰিছিল তাতে কি হ'ল সেই পাত কিছুমান সেই পানীত পৰি গ'ল পানীখিনিটো উতলি আছিলে and when the emperor drank the water he found a very delicious flavor okay he found it very tasty তেওঁ খুব সোৱাদ পালে আৰু খুব এটা ধুনীয়া গুণ পালে আৰু সেই পাতটো কি আছিলে সেই পাতটো আছিলে চাহপাত বুজিছা সেই বইল হৈ থকা উতলি থকা পানীত তাৰমানে কি সেই পাত এটা দুটা কি পৰি গৈছিল It is said they were tea leaves. So those were the tea leaves and maybe from that time people started drinking tea. Hetu eta kahini, eta lukokotha, hetu Chinaৰ, okay? Yar pisot ahasun aru porhu. Tell me another, scoffed Pranjal. Scoffed mane ঠাট্টা কৰিলে প্ৰাঞ্জলেতো গোটেইখিনি কথা জানেই ন ইয়াতেই জন্ম চ' প্ৰাঞ্জলে ঠাট্টা কৰিলে আচ্ছা তুমি ইমান জানা আচ্ছা আৰু এটা ষ্টৰী কোৱাচোন আৰু এটা কি লোককথা আছে চাহৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে টেল মি আনাদাৰ হে বুলি ক'লে We have an Indian legend too, ৰাজবীৰে ক'লে আমাৰ এটা ভাৰতৰো এটা কাহিনী আছে Bodhi Dharma, an ancient Bodhi মানুহজনৰ নাম কি আছিলে Bodhi Dharma scoffed মানে ঠাট্টা কৰা মই কৈছোৱে Bodhidharma an ancient Buddhist ascetic মানে সন্ন্যাসী
cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. So, বৌদ্ধধৰ্ম নামৰ এজন সন্যাসী আছিলে আৰু তেওঁ মেডিটেশ্যন কৰিছিল। মেডিটেশ্যন কৰোঁতে কি মাজে সময়ে তেওঁ টোপনি, he used to feel sleepy, টোপনি আহি যায়। তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে? He cut off his এইখিনি eyelids বুলি কয় ন, চকুৰ পতা eyelidsটো কাটি পেলালে। কাটি দি কি কৰিলে? 10 tea plants grew out of the eyelids আৰু য'ত কাটি দিলে ন, য'ত পৰি থাকিলে তাতে কি হ'ল? eyelidsৰ পৰা 10জোপা কি হ'ল? tea plants grew out of the eyelids আৰু 10জোপা চাহৰ কি গছ তাৰ পৰা উৎপত্তি হ'ল। The leaves of these plants when put in hot water and drunk vanished sleep. Vanish মানে নাই, মানে পৰিত্ৰাণ নাইকিয়া কৰি দিলে। আৰু এই পাতবোৰ যেতিয়া মানুহে গৰম পানীত দি উতলাই যেতিয়া খাইছিলে তেতিয়া কি মানুহৰ টোপনি আৰু নাহে। people used to feel energetic। যেতিয়া মানুহৰ টোপনি লাগে, তোমালোকেও চাবাচোন যেতিয়া খুব টোপনি লাগে, ভাগৰ লাগে, আমি কি চাহ খাওঁ হয়নে? then we feel energized, we don't feel sleepy at all। কেতিয়াবা তোমালোকে পঢ়ি থাকিলেও ৰাতি বেছি দেৰি হ'লে কি চাহ খোৱা so that you don't feel sleepy হয়নে? এইটো চাগে তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা। so তেনেকুৱা এটা ষ্টৰী আছিলে যে এজন বুদ্ধিষ্ট কি আছিলে, তেওঁ সন্যাসী এজনে তেওঁ কি কৰিছিল? তেওঁ সদায় তপস্যা কৰিছিল, মেডিটেশ্যন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ টোপনি লাগে। টোপনি লগাৰ কাৰণে কি চকুৰ পতা তেওঁ কাটি পেলাই দিলে আৰু য'ত পৰিলে তাৰ পৰা 10জোপা চাহ গছ উৎপত্তি হ'ল। আৰু সেই পাতবোৰ যেতিয়া মানুহে গৰম পানীত দি খাইছিলে তেতিয়া কি মানুহৰ আৰু টোপনি নাহে। Tea was first drunk in China. So, what is Rajbir telling Pranjal? He's giving him some information. Tea was first drunk in China. Sa prothom kot khwa hoisile? Tea was first drunk in China. Even you might be asked in your exam, where was tea first drunk? So you should say, tea was first drunk in China. Rajbir added, as far back as 2700 BC. BC means before Christ. কেতিয়া খাইছিলে? কিমান বছৰ আগত? 2700 BC. So there is a story that tea was first drunk in China as far back as 2700 BC before Christ. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. আৰু কিছুমান চাহৰ লগত related words, সম্বন্ধ থকা শব্দ যেনেকে আমি কওঁ chai, chini, এই শব্দবোৰো কি Chinese, চাইনাৰ পৰা অহা বুলি কোৱা হয়। Okay, so words such as chai, chini, which we use in our day-to-day life, are also said to have originated from China. Or these are Chinese words বুলি কোৱা হয়। Tea came to Europe only in the 16th century. So when did tea come to Europe? It came to Europe only in the 16th century, okay? But it was drunk in China way back, even before 2700 BC, okay? But it came to Europe only in 16th century. Europe ole sa ketia ahisile? 16th century, and was drunk more as medicine than as a beverage. Beverage মানে পানীয়। তো পানীয় হিচাপে খোৱাতকৈ 16th century ইউৰোপত মানুহে চাহটো কি মেডিচিন, ঔষধ হিচাপেহে খাইছিল। The train clattered into Morioni Junction. So they kept on discussing, talking about tea, and the train reached Morioni Junction. Clattered মানে শব্দ কৰি, it's like rattling, no? Sounds made by train. শব্দ কৰি কি station পালে আৰু তাতে ৰখিলে। কি আহি পালে? Morioni Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. So it was time for them to get off the train. So trainor পৰা তেওঁলোকে এতিয়া কি ঘৰলৈ যাব। So তেওঁলোকে কি নিজৰ luggage collect কৰিলে আৰু প্লেটফৰ্মলৈ গ'ল। And it was crowded. That means there were a lot of people. প্লেটফৰ্মত বহুত মানুহ আছিলে। তেওঁলোকে luggage লৈ প্লেটফৰ্মলৈ গ'ল because they have reached their destination. Pranjal's parents were waiting for them. So Pranjal's parents, his father and mother, they were waiting for them to pick them up. তেওঁলোকক pick them up, okay? তেওঁলোকক নিবলৈ ৰৈ আছিলে Pranjalৰ মাক আৰু দেউতাক।
Soon they were driving towards Thekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. Okay? Soon they were driving. So এতিয়া গাড়ীত বহি ললে প্ৰাঞ্জলৰ মাক, দেউতাক, প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ। আৰু ক'ত গৈ আছিলে? ক'লৈ গৈ আছিলে? They were driving towards Thekiabari. So the name of the tea garden that means that is managed by Pranjal's father is Thekiabari Tea Garden. Okay? প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক ক'ৰ মেনেজাৰ আছিলে? ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেনৰ। এতিয়া তেওঁলোক ক'ত গৈ আছে? ঢেকীয়াবাৰীলৈ গৈ আছে। Okay? And look at the beautiful picture of the tea garden. An hour later, the car veered sharply off the main road. Or eghonta pisot what happened? They were moving in the main road, then the car took a turn. Okay? At a turn loi lole. Veered mane ঘূৰি যোৱা। Sharply off the main road. Main roadৰ পৰা এটা turn লৈ বেলেগ এটা ৰাস্তাত সোমাই গ'ল। They crossed a cattle bridge and entered Dhekiabari tea estate. আৰু কাঠৰ দলং এখন পাৰ হৈ তেওঁলোকে কি পালেহি? Dhekiabari tea estate. Okay, they reached the tea estate where Pranjal's father was the manager. On both sides of the gravel road. Gravel road মানে চোৱা শিলগুটিৰ পথ. Okay. So now there is a description of the tea gardens. এটা core description দিছে, এইটো ঢেকীয়াবাৰী tea estateৰ চাহ বাগিচাৰ এটা বিৱৰণ দিছে। On both sides of the gravel road, right? শিলগুটিৰ যে ৰাস্তাটো আছে, দুই কাষে কি আছে? So now we will see what lies on both sides of the gravel road. Where acre upon acre of tea bushes. So there were acres and acres of tea bushes. ইমান চাহ বাগিচাচোন, জোপোহাবোৰ চাহৰ। All neatly pruned to the same height. All neatly pruned to the same height মানে সকলোবোৰ কি? Pruned মানে kata, to cut, same height. Okay, all the tea bushes, they were of same height. That means the leaves were cut to maintain a certain height. Pruned means to cut. Pruned, kati pelua. All neatly pruned to the same height. So there was a road. মনত ৰাখিবা ঢেকীয়াবাৰী টি এষ্টেটৰ চাহ বাগিচাৰ বিৱৰণটো কি? There was a gravel road, মাজত এটা শিলগুটিৰ ৰাস্তা, আৰু দুয়ো কাষে কি? There were tea bushes or tea gardens, and the tea bushes were cut to the same height. কাটি কি সমান হাইটত কাটি থোৱা হৈছিলে। কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ ভাবাচোন, দুয়ো চাইডে একদম চাহ বাগিচা। Groups of tea pluckers. Tea pluckers মানে people who pluck the tea leaves. Groups of tea pluckers, tea plucker বুলি কয় যোনে চাহপাতবোৰ এনেকে বুটলে, with bamboo baskets on their backs. Okay, and what do they wear? They wear a bamboo. Look at the bamboo basket on their back. Wearing plastic aprons, and they wear a plastic apron. Apron তোমালোকে দেখিছা বহুতে কিচেনত গলে apron পিন্ধি লয়, নহয় পাকঘৰত গলেও apron পিন্ধি লয়. So that is the you wear in the front. Were plucking the newly sprouted leaves. Newly sprout. নতুনকে তাৰমানে sprout মানে অংকুৰিত হোৱা. So what were they plucking? They were plucking the newly sprouted leaves. সদায় মনত ৰাখিবা নতুনকে ওলোৱা একদম কোমল পাতবোৰহে pluck কৰে, ছিঙে। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. So as they were moving towards Dhekiabari tea estate, they were traveling in the gravel road, and Rajbir was enjoying the view on either side of the road. Tetya ki hol Pranjalor deutake okon slow গাড়ীখন slow কৰি দিলে। কিয়? He allowed a tractor to pass by. Tractor খনত কি আছিলে? চাপাতেৰে ভৰি আছিল। Okay? It was full of tea leaves. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajbir asked. Rajbire তোমালোকে গম পাইছাই চাহৰ বিষয়ে খুব পঢ়িহে অসমলৈ আহিছে। So তেওঁ মানে কি প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকক কি কৈছে যে this is the second flush or the sprouting period, isn't it, Mr. Barua? যে Mr. Barua, এইটোৱে সময় নহয় জানো যেতিয়া চাহপাত নতুন পাত কোমল পাতবোৰ অংকুৰিত হয়, তাৰমানে এইটোৱে ভাল সময় নহয় জানো চাহপাত লোৱাৰ।
It lasts from May to July and yields means it gives the best tea. So Rajbir is telling Pranjal's father. So the tea leaves that you get from May to July is of the best quality. May পৰা July যিবোৰ মানে কোমল পাতবোৰ অংকুৰিত হয় সেইটো আটাইতকৈ ভাল quality. You seem to have done your homework before coming. So, Pranjal's father was very surprised. তেওঁ আচৰিত হ'ল যে দিল্লীৰ পৰা অহা ল'ৰাজনে আমাৰ অসমৰ চাহৰ বিষয়ে চাহপাতৰ বিষয়ে ইমান জানে কৈছে you seem to have done your homework before coming. ইয়াতে homework মানে what does homework refer here? Here by homework, Pranjal's father refers to the fact that you know so much about tea. That means you have studied a lot about tea before coming to Assam. কৈছে যে তুমি অসমলৈ অহাৰ আগতে ইমান চাহৰ বিষয়ে জ্ঞান লৈ আহিছা বা ইমান কথা জানা, ইমান পঢ়ি আহিছা, সেই ধৰণৰ কথাটো কৈছে. So, অৰ্থটো সেইটো. You seem to have done your homework before coming. So, Pranjal's father is very surprised. In fact, he is appreciating him. যে তুমি ইমান কথা শিকি আহিছা. Pranjal's father said in surprise, আচৰিত হৈ কথাষাৰ ক'লে। যেতিয়া ৰাজবীৰে ইমান কথা ক'লে যে এইটোৱে খুব শ্ৰেষ্ঠ সময়, ভাল সময়, যিটো second flush or sprouting period, অংকুৰিত হোৱা সময় কয়। কোনটো সময়? মে' পৰা জুলাই। গৰমৰ বন্ধত আহিছে গম পাইছা? মে'ৰ পৰা জুলাইতকে আটাইতকে ভাল কোৱালিটিৰ সেই চাহপাত কোমল পাতটো ওলায়। আৰু আটাইতকে best, it yields the best, it gives the best tea. Yes, Mr. Borua, Rajbir admitted. আৰু যেতিয়া দেউতাকে ক'লে যে তুমি ইমান চাহৰ বিষয়ে জ্ঞান লৈ আহিছা, পঢ়ি আহিছা, তেতিয়া ৰাজবীৰে কি ক'লে? Yes, Mr. Borua, হয় বুলি ক'লে। আৰু লাষ্টত কি বুলি কৈছে ৰাজবীৰে? He ends on a very optimistic or on a very positive note. কি বুলি কৈছে? But I hope to learn much more while I am here. So, but though I read a lot about tea, but when I am here in Assam, কি কৈছে? I hope to learn much more. মই আশা কৰোঁ যে অসমত থাকোঁতে মই আৰু বহুত কথা চাহৰ বিষয়ে, চাহপাতৰ বিষয়ে, চাহ বাগিচাৰ বিষয়ে মই বহু কথা আৰু শিকিম। ইয়াতে থাকোঁতে মই বহু কথা শিকিম. So he says that and ends the story in a very positive and optimistic note. Yields মানে উপলব্ধ. So I hope you understood and enjoyed the story. আশা কৰোঁ তোমালোকৰ খুব ভাল লাগিলে। আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ কথাই আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ। চাহৰ বিষয়ে তোমালোকেতো গোটেইখিনি জানাই, তথাপিতো খুব ভাল লাগিছে আমি আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ, নহয় জানো? And I hope you enjoyed reading the story and you've understood the story. To see if you have understood, so let us discuss a few multiple choice questions. Why was Rajbir excited to see the tea gardens? Why was he excited to see the tea gardens? He had never seen so much greenery before. He was a tea lover and wanted to taste fresh tea. He was interested in the process of tea making. He wanted to meet the tea pluckers. Rajbir was excited to see the tea gardens because he had never seen so much greenery before. Okay? কাৰণ কেতিয়াও ইমান সেউজীয়া বা কেতিয়াও ইমান চাহ বাগিচা দেখা নাছিল। What is the significance of the second flush period in tea production? Second flush বা sprouting period বুলি যে কৈছিলে সেইটোৰ গুৰুত্বটো কি? It is the time when tea plants are pruned. It yields the best quality tea. It is the time when tea pluckers are busiest. It is the start of the tea season. শেষত যে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ ৰাজবীৰে যে মিষ্টাৰ বৰুৱাক ক'লে সেই কথাটোৱে। Second flush or the sprouting period, which lasts from May to July, is very important because it yields the best quality tea. কাৰণ এই সময়ত আটাইতকৈ ভাল কোৱালিটিৰ চাহপাতটো পোৱা যায়। The word magnificent in the text means, ইয়াতে যে it leads to a magnificent view বুলি কৈছে, so magnificentৰ অৰ্থটো কি? ইয়াতে এই লেচনটোত ordinary, splendid, small, ugly. So the meaning is splendid. So students, we have come to the end of the third chapter, the second part, Tea from Assam.
আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, ভালো লাগিছে। অৰূপ কুমাৰ দত্ত আমাৰ লিখকগৰাকীয়ে ইমান সুন্দৰকে বৰ্ণনা দিছে চাহ বাগিচাৰ, ঢেকীয়াবাৰী টি এষ্টেটৰ চাহ বাগিচাবোৰৰ ইমান ধুনীয়াকে বৰ্ণনা দিছে। এনে লাগিছে যেন আমি সঁচাকে চাহ বাগিচালৈ গৈ ফুৰি আহিছো, নহয় জানো? আশা কৰোঁ তোমালোকৰো ভাল লাগিছে. I hope you have enjoyed the story and also enjoyed or understood the story. So in the next class, I will come with a new chapter. Until then, take care. Thank you.